Hi viewers, welcome to my collections. Hi Geeta Monica, hi Varalakshmi, hi Sagari avre, Rajita avre, hi Sagari Chaudhary garu, Sagari avre, hi Geeta na, okay. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ವಿತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಭಾನು గారు ಹಾಯ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ గారు ಹಾಯ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಗುಪ್ತಾ గారు ಹಾಯ್, ಶ್ರೀ ಶೈಲಂ ಐಂದವೆ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ರಿಯಾಜ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಯ್, ಹಾನಿಕಾ రెడ్డి, స్వాతి గారు, శ్రీవాణి గారు, శ్రీశైలం గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు హాయ్, భాను గారు, గాయత్రి గారు, రాజీ గారు హాయ్, అనుష గారు హాయ్, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ గారు, ರವಿ గారు, ನವ್ಯ ಅವರೇ, ಶಾಂತಿ ಅವರೇ, ಶ್ರವಂತಿ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ 38 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಭವಾನಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಫುಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. హైదరాబాద్ స్పెషల్ పర్ల్స్ లైఫ్ టైం గ్యారంటీ. ఈరోజు హైదరాబాద్ పర్ల్స్ తీసుకొచ్చానండి అండ్ విత్ క్రిస్టల్స్. మీకు పర్ల్స్ అయితే మీకు లైఫ్ టైం గ్యారంటీ, విత్ మీకు లైవ్ డెమో చూపిస్తాను ఎలాగుంటుందో కూడా. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಆಫರ್ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫರ್ 999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 999 ಯಾರು ಸರ್ 999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ గ్యారంటీ 8 సెట్ ఆఫ్ బ్యాంగిల్ ఫ్రీ బರುತ್ತೆ. ఇది చూడండి, 999 పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకి, ఎవరైతే 999 పర్చేస్ చేస్తారో ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఎవరైనా బిల్ చేసిందంటే వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. 999 పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ అండి, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ 8 ಪೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್. ಇದು ಬಂದು 999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ 8 ಪೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ 1999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಬಂದು 1999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಗಲ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು 2499 ಇಂದ 3000 ಒಳಗಡೆ, 2999 ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2000 ಇಂದ 2999, 2499 ಇಂದ 3000 ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ. జగ్గు గారు గివ్ అవే ఉందండి, గివ్ అవే ఉంది. ಇದು ಬಂದು 2499 ಇಂದ 3000 ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದು ಬಂದು ಬಳೆ 8 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. 999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್. 1999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಮೂವಬಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ అక్కడ మనుషులు చెప్తున్నారు చూడండి, క్వశ్చన్ రూల్స్ ఏంటో. మోనాలిసా బిస్టా ఓకే, నేను చూపిస్తానండి. ಇದು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಇದು
ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೋಡಿ, ದೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಸುಡಿ. ಬೇಡದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಜಿನುಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ತರ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಜಿನ್ಗದ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಶೈನಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶೈನಿಂಗು ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಿನುಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಶೈನಿಂಗ್. ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೂಪ ಅವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಲ್ಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ತರ. ನಾನು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಟ್. ಇದು ನೋಡಿ ರಿಮೂವಬಲ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಕೆಟ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಡಲ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 499 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇವನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂದು ನೀವು ಲುಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 499 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. 499 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ మోతీ చోకర చూపిస్తాను సిస్టర్. ಇದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಇದು ನೋಡಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಇದು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 599 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೋಬಹುದು.
సాగరి సిస్టర్ సారీ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా అందరికి ముందు 10 minutes చూపించండి చూపిస్తానండి ಇದು ನೋಡಿ 599 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 599 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 12 o'clock ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆಫರು ఇమీడియట్గా బుక్ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ఈరోజు ఏదైతే చూపిస్తున్నానో 12 నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock వరకు ఉంటుందండి ఎవరికైనా కావాలంటే ఇమీడియట్గా బుక్ చేసుకోండి ఇది ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಗಣೇಶ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೋತಿ ಚೈನ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 599 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಮುತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ 14 ಕಲರ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನೀವು ఉన్నావా చైతన్య గారు హాయ్ అండి ఉన్నారా ఇచ్చండి 14 కలర్ క్రిస్టల్స్ బರುತ್ತೆ 14 కలర్స్ విత్ 1 పెండెంట్ అండ్ 999 ఫ్రీ షిప్పింగ్ 14 కలర్స్ క్రిస్టల్స్ విత్ పెండెంట్ అండ్ 1 free bangle 8 pieces of free bangle just for 999 free shipping 999 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಿಮಿಟೆಡ್ పీసెస్ ಇದೆ ನೋಡಿ బ్లూ ఆరెంజ్ ఇది వచ్చి మీకు ఫ్యాంటా కలర్ బ్లాక్ ఆరెంజ్ బ్రౌన్ మెరూన్ light green yellow navy blue heavy colors and red చూడండి light green white baby pink and ఇది వచ్చి మీకు మెరూన్ టించ్ వస్తుంది ఆరెంజ్ విత్ మెరూన్ టించ్ వస్తుంది టోటల్ 14 కలర్స్ 1 పెండెంట్ అండ్ ఫ్రీ బ్యాంగల్ జస్ట్ ఫర్ 999 ఫ్రీ షిప్పింగ్ రవీంద్ర గారు ఫాస్ట్గా చూపిస్తే వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కదా నేను 2 లాంగ్వేజెస్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి ఇది వచ్చి మీకు 999 వస్తుందండి ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 999 14 ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಮೆರೂನ್ ವಿತ್ ಆರೆಂಜ್ ಟಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ವಿತ್ ఒక పెండెంట్ 14 కలర్స్ విత్ ఒక పెండెంట్ వస్తుందండి బ్రౌన్ ఫ్యాంటా కలర్ బ్లాక్ కలర్ ఆరెంజ్ మెరూన్ లైట్ గ్రీన్ yellow and navy blue and royal blue for 999 with one guarantee bangle 8 pieces guarantee bangle for just for 999 full set 14 కలర్ తెచ్చికి తీసుకొచ్చానమ్మా 14 కలర్స్ కదా 14 కలర్స్ తీసుకొచ్చాను ఇంకా కలర్స్ అంటే కష్టం వస్తే చెప్తా మీరు వింటున్నది కరెక్టే అండి 14 కలర్ క్రిస్టల్స్ 1 పెండెంట్ అండ్ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 8 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 999 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ గా ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
అండ్ ఆఫర్ నెక్స్ట్ డే 12 o'clock వరకు మాత్రం ఇರುತ್ತೆ. ఆఫర్ నెక్స్ట్ డే 12 o'clock వరకు ఉంటుందండి, లేదంటే స్టాక్స్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇమీడియట్ గా బుక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మీకు ನಾರ್ಮಲ್ గా ಒಕ್కొక్క ಲೈನ್ మీకు తెలుస్తుంది ఎంత ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀವು 14 ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ఒక మీకు 14 డ్రెస్ మీద ఇది ఒక్క చైన్ సరిపోతుందండి. అండ్ విత్ గ్యారంటీ బ్యాంగల్ 8 పీస్ జస్ట్ ఫర్ 999 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకే, దీని బదులుగా ఇయర్ రింగ్స్ లేదా? అర్థం కాలేదు సిస్టర్. బ్లాక్ బీడ్స్ చూపించండి అన్నారు వినాయక్ గారండి. నేను కొంచెం ఒక 2 days టైం వేయండి, కొంచెం పర్ల్ వర్క్ కోసం వెళ్ళింది, అది అయిన తర్వాత తెప్పించగానే మీకు చూపిస్తాను. మొనాలిసా ఆఫర్ పెట్టండి సిస్టర్. స్టాక్స్ రాలేదు సిస్టర్, అది రాగానే నేనే పెట్టేస్తాను. ఇచ్చుడండి స్క్రూ బ్యాక్, యాక్చువల్లీ మళ్ళీ రీస్టాక్ చేశాను. స్క్రూ బ్యాక్ బుట్టాలు, ఇది ఎప్పుడు వచ్చినా అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రీస్టాక్ చేశాను. విత్ స్క్రూ బ్యాక్ వస్తుందండి, మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ విత్ అన్కట్ స్టోన్. ఫినిషింగ్ మీరు చూడొచ్చు, ఫుల్ అన్కట్ స్టోన్ వస్తుంది. జస్ట్ ఫర్ 499 ఫ్రీ షిప్పింగ్. 499 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂడి. అండ్ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ చెప్తున్నాను, 999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. అండ్ 1999 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. అండ్ 2499 ఎబో పర్చేస్ ಮಾಡೋರಿಗೆ ఈ బ్యాంగల్ ఫ్రీ బರುತ್ತೆ. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, 999 పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకి ఈ బ్యాంగల్ ఫ్రీ వస్తుంది. గ్యారంటీ బ్యాంగల్ 8 పీసెస్. 2999 పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకి ఈ బ్యాంగల్ ఫ్రీ వస్తుంది, ఇది కూడా గ్యారంటీ బ్యాంగల్. అండ్ 2499 ఎబో పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకి ఈ బ్యాంగల్ ఫ్రీ వస్తుంది. ఓకే, 200 ఇయర్ రింగ్స్ అయిపోయినాయి సిస్టర్, లేవు. ఓకే, 499 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 499 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ఈరోజు మొత్తం బీడ్సే తీసుకొచ్చానండి ఈ ఆఫర్లో, ఎందుకంటే మళ్ళీ రీస్టాక్ చేశాను, దానివల్ల బీడ్సే తీసుకొచ్చాను. జేడ్ బీడ్స్ తీసుకొచ్చాను, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఒక్క నిమిషం. ఇది చూడండి, జేడ్. ಇದು ಬಂದು ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೇಡ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಜೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. దీని కాస్ట్ ಬಂದು 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. దీని కాಸ್ಟ್ ಬಂದು 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 400 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ఓన్లీ పర్ల్స్ ది ఒరిజినల్ పర్ల్స్ తీసుకోవాలి, ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవాలంటే 400 అవుతుందండి. ఫుల్ సెట్ ఫర్ 699 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ పెండెంట్స్ ఏ రేంజ్ లో కావాలి ఒకసారి చెప్తారా సిస్టర్? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ರಿಯಲ್ ಜೆಲ್ ನಿಮಗೆ ನಿಯರ್ ಹತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದು ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 13 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಪರ್ ಗ್ರಾಮು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಜೇಡ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಜೇಡ್
ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ఇలా వస్తుందండి 2 లైన్స్. దీనికి కూడా ఇయర్ రింగ్స్ వస్తుంది. దీని ఇయర్ రింగ్స్ ఇలా ఉంటుంది. ಇದರದ್ದು ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ಸ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಂడి, ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ವస్తుంది, ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 13 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಿ 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ చూపించాను, ಬಿಗ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು చూపిస్తానండి. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, 145 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಓನ್ಲಿ 68 ಲೈಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡೋದು మాత్రం మరిబేడి. అండ్ ప్లీజ్ అండి 140 మెంబర్స్ వాచింగ్ లో ఉన్నారు, ఓన్లీ 70 లైక్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సిస్టర్స్. లైక్ అయితే ఒక సెకండ్ పడుతుంది ప్లీజ్. ಇದು ಬಂದು 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಪರ್ಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜೇಡ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಶಾ గారు, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂడి. సమంత గారు, సునీల్ గారు, రంగా గారు, ಅಮೂಲ್ಯ గారు, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂడి. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ మచ్ వన్స్ అగైన్. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్స్ అండి నా ఛానల్ని చూసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి. అండ్ దీంట్లో ఇంకొక ప్యాటర్న్ వస్తుంది చూడండి. ఇది వచ్చి మీకు సింగిల్ లైన్ వస్తుంది. ಅಂಡ್ ಆಫರ್ ಈ రోజు ಮಾತ್ರమే ఉంటుంది, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆಫರ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಲ್ ಬಂದು ಕಲರ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಲ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಬಂದು ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೇಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಈ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ.
టూ లాంగ్వేజ్లో సూపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారా? థ్యాంక్ యూ మేడం. అమూల్య గారు థ్యాంక్ యూ అండి. సూపర్ క్రిస్టల్స్ ఆఫరా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇವನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದೇ ತರ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಸೆಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಈ ಸೆಟ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವನ್ ನಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಥರ ತಗೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಇವನ್ ಲಾಕೆಟೇ ನಿಮಗೆ 400-500 ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಲಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ರಿಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್. ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಿತ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿತ್ ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪರ್ಲ್ಸ್ಗಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. 899 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್. ಇದು ಬಂದು ಜೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜೇಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೇಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 30 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಸಿಂಪಲ್ గా 1 ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ 1 ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ just for 699 free shipping. Second quality jade with real pearls 699 free shipping ಬರುತ್ತೆ. just for 699 free shipping. ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬೀಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ಜೇಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಗು. క్వాలిటీ మాత్రం నంబర్ 1 ఇರುತ್ತೆ. జూమ్ చేసి చూపించాలా? చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం. ಇದು ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ರಿಯಲ್ ಜೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ క్వాలిటీ జేడ్ బర్రె. రియల్గా ఇదికో నిಮಗೆ ತುಂಬಾ డిఫరెన్స్ ఏనిరಲ್ಲ. రియల్ జేడ్కు దీనికో మీకు చాలా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదని, కొంచెమే ఉంటుంది. అది వచ్చి మీకు క్యారెక్టర్ లో దొరుకుతుంది. ఇదే రియల్ జేడ్ లో మీరు ఓన్లీ బీడ్స్ తీసుకోవాలంటే అరౌండ్ 2000 వరకు ఓన్లీ ఈ బీడ్స్ అవుతుంది మీకు. ఫస్ట్ క్వాలిటీ తీసుకోవాలి అంటే ఇది ನೋಡಿ, ఇది ಬಂದು రియల్ జేడ్. ఇది ನೋಡಿ గ్రీన్ కలర్. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸುಳ್ಳದು. ಇದು ಪರ್ಲ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಶೇಪ್. యారిగారు ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ఎవరికైనా కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో గూగుల్ పే నంబర్ ఇచ్చానండి. గూగుల్ పే, ఫోన్ పే చేసి వాట్సాప్ లో స్క్రీన్ ಶಾಟ್ పెట్టేసేయండి. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಿ ವಿತ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈ ಹೈಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಚೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಾಕ್. ಇದು ಬಂದು ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 14 ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗೆ 14 ಕಲರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ 14 ಕಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಗಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 999. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ 999. ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು మొబైల్ సాగర్ గారు అడిగారా చెప్పండి, మా అక్క ఛానల్ చూస్తున్నానని. ಇದು 5 ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲು. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಷ್ಟೇ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. 699 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು 699. ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 599 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಬಂದು ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ 599. ಇದ್ರದ್ದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 599 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಲೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೈವ್ ಐಪಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 599 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, 599 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಪರ್ಸು ತುಂಬಾ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ 8 o'clockಗೆ 8 or 10ಗೆ ಮಾನ್ಯ VS ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಂದು ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಲೈವ್. ಮೋನಾಲಿಸಾ ಬೀಡ್ಸಾ ರೆಡ್ ఉన్నాయి ಸಿಸ್ಟರ್. యాక్చువల్లీ నేను నాಳೆ లైవ్ ಅಲ್ಲಿ తోరిస్ತೀನಿ. రెడ్ ఉంది కానీ నేను రేపు చూపిస్తానండి. ఈ రోజు అన్ని అవును సిస్టర్, చాలా మంది పర్ల్స్ అడిగారు, చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి, వాళ్ళ కోసం చూపించాను. యాక్చువల్లీ నా లైవ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కుదరలేదు. ఒకసారి లాస్ట్ లో ఒక మాంగ్ పీక్ అడిగారండి, సారీ ముక్కు పుడక, అదొకసారి చూపించేసేస్తాను మీకు. ನೋ ಸ್ಪಿನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 299 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. 299 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 349 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 349 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಂತಿಕ್, ಸಾರಿ ಮುಕ್ಕು ಪುಡ್ಕ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 349 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಫರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 449 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 349 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 349 ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಕಿಂತ ಬಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಅನ್ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. వేర్ నెయిల్ పాలిష్ టైం సరిపోవట్లేదు, నాಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, రేపు వేసుకుంటా. వితౌట్ పెండెంట్ చూపించండి. రామ్ పరివార్ వితౌట్ పెండెంట్ స్టాక్స్ అయిపోయినాయి సిస్టర్, రావాలి. నేను రాగానే మీకు చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ లైవ్ని స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే ఈరోజు కొంచెం వేరే వర్క్ మీద
వచ్చి క్యాన్సిల్ చేద్దాం అనుకున్నాను, మళ్ళీ అనౌన్స్ చేశానని చెప్పేసి చూపిస్తున్నానండి. అండ్ గివ్ అవే గిఫ్ట్ కూడా చూపించేసేస్తా. అండ్ ఇవి కుదిరితే నేను గ్రూప్లో పెడతానండి. పర్ల్స్ కుదిరితే నేను గ్రూప్లో ఇన్కేస్ స్టాక్స్ ఉంటే నేను మీకు గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. విత్ రామ్ పరివార్ వితౌట్ పెండెంట్ చూపించండి. స్టాక్స్ అయిపోయినాయి సిస్టర్, నేను రేపు చూపిస్తాను. స్క్రూ బ్యాగ్ గుట్టాల్సి ఉన్నాయి సిస్టర్. యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఫుల్ స్టాక్స్ వచ్చినాయి, దాన్ని సెట్ చేస్తూనే ఉన్నాము. కొంచెం బయట కూడా వెళ్ళి రావడం జరిగింది, కొంచెం ఫంక్షన్కి వెళ్ళి వచ్చాము. ఇప్పుడే వచ్చాను నేను షాప్కి. లైట్ చేద్దామనే ఒకటే ఉద్దేశంలో వచ్చాను, కానీ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చాము. ఓకే, గివ్ అవే గిఫ్ట్ చూపించేసేస్తానండి. గివ్ అవే గిఫ్ట్ చూపించి లైవ్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఒక నిమిషం. ఈరోజు నేను ఇస్తున్న గివ్ అవే గిఫ్ట్ వచ్చి ఈ చోకర్ అండి. గివ్ అవే గిఫ్ట్ వచ్చి ఈ చోకర్. చూడండి, రేపు చూపిస్తానండి. ఈరోజు నేను ఇస్తున్న గివ్ అవే గిఫ్ట్ వచ్చి ఈ చోకర్. ఈవెన్ వేర్ చేసినా చాలా బాగుంటుందండి. చూడండి, ఇలా కనిపిస్తుంది. ఈరోజు నేను ఇస్తున్న గివ్ అవే చోకర్ ఇది, విత్ మీనాకారి వర్క్. మీకు ఇలాగ వస్తుంది చూడండి. ఈరోజు నేను ఇస్తున్న గివ్ అవే గిఫ్ట్ ఇది. క్వశ్చన్ అడగమంటారా? గివ్ అవే గిఫ్ట్. कौन पढ़ रही है? फ्लाइट मॉडल పెట్టుకోండి. రెడీనా? క్వశ్చన్ అడగమంటారా? ఎల్జీ ఫ్యాషన్ మిస్ అయిపోయారా? ఓకే ఓకే, పర్వాలేదు. ఒకసారి మిస్ అయితే మళ్ళీ వెనకకి వెళ్ళి చూద్దాం. ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು నేను చూపించిన జేడ్ సెట్ ప్రైస్ ఎంత? ప్రైస్ జేడ్ సెకండ్ క్వాలిటీ మెరూన్ కలర్ జేడ్ ది ప్రైస్ ఎంత? ఎన్ని సెట్ చూపించాను, దాని ప్రైస్ ఎంత? మెరూన్ కలర్ జేడ్ ది ఎన్ని కలర్స్ చూపించాను, దాని ప్రైస్ ఎంత? టోటల్ కలర్స్ చెప్పాలి, మళ్ళీ దాని ప్రైస్ చెప్పాలి. సిస్టర్స్, టోటల్ ఐటమ్స్ ఎన్ని చూపించాను, దాని కలర్ ఎన్ని, అది కూడా చెప్పాలి. ఓకే ఓకే, ఐటమ్ చూపించాను. మెరూన్ కలర్ జేడ్ ది ఎన్ని కలర్ చూపించాను, దాని ప్రైస్ ఎంత? టోటల్ కలర్స్ చెప్పాలి, మళ్ళీ దాని ప్రైస్ చెప్పాలి. సిస్టర్, టోటల్
అండ్ ద లక్కీ విన్నర్ ఇస్ రంగా రాజేశ్వరి గారు. రంగా రాజేశ్వరి ಅವರೇ లక్కీ విన్నర్. టోటల్ కలర్స్ చెప్పాలి, మళ్ళీ దాని ప్రైస్ చెప్పాలి. సిస్టర్స్ టోటల్ ఐటమ్స్ ఎన్ని చూపించాను, దాని కలర్ ఎన్ని, అది కూడా చెప్పాలి. ఓకే సిస్టర్, నాకు ఫస్ట్ ఎవరికి కనిపిస్తుందో నేను వాళ్ళకే ఇస్తాను. ఒక్కసారి ఇది కూడా నేను గ్రూప్ లో పెడతాను, ఒక్కసారి మీరు చూడండి. 2 చూపించాను. మీరు భవానీ గారు మీకు ఒక్కసారి నేను ఈ వీడియో షేర్ చేస్తాను, మీరు చూడండి. ఫస్ట్ ఎవరికైతే వచ్చిందో నేను వాళ్ళకే ఇస్తాను, అందుకనే నేను లైవ్ లోనే మీకు వీడియో కూడా పెట్టేస్తాను, మీకు చూపిస్తాను. ఆగండి. ప్రైస్ ఎంత? ప్రైస్ జేడ్ సెకండ్ క్వాలిటీ మెరూన్ కలర్ జేడ్ ది ప్రైస్ ఎంత? ఎన్ని సెట్ చూపించాను, దాని ప్రైస్ ఎంత? మెరూన్ కలర్ జేడ్ ది ఎన్ని కలర్ చూపించాను, దాని ప్రైస్ ఎంత? కన్నడದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು. టోటల్ కలర్స్ చెప్పాలి, మళ్ళీ దాని ప్రైస్ చెప్పాలి. సిస్టర్స్ టోటల్ ఐటమ్స్ ఎన్ని చూపించాను, దాని కలర్ అది చూడండి. నేను చూపించింది 2 ఐటమ్స్. కనిపిస్తుందా? 699 2 ఐటమ్స్ చూపించాను. అక్కడ ఫస్ట్ ఎవరిది కనిపిస్తుంది? రంగా రాజేశ్వరి గారిది. ఒక్కసారి మీరు చూడండి. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಂಗಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೇನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ಯಾರ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಐಟಮ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 2 ಐಟಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 699. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ఐటమ్ ಎಷ್ಟು తోర్సిದ್ದೀನಿ, అదొక ప్రైస్ ಎಷ್ಟು, ఐటమ్ ఎన్ని చూపించాను, దాని కాస్ట్ ఎంత అని అడిగాను. సెకండ్ క్వశ్చన్ అడగాల్సి ఇస్తారు, ఏదైనా ఇచ్చినా ఒకటే ఇస్తాను, దానికి బెస్ట్ ఇది ఇద్దామని చెప్పేసి.